راني نصنع كيما البومبا تاع العاشر. راني نصنع في شوفير ياسير تاعي، هذا يقتلوا بلي في البومبا تاع العاشر، نورمالمون هو جاي ماهوش بعيد، هذا واش قالي في التليفون. Franchement, j'ai l'habitude d'utiliser cette application. Elle est très pratique, très utile par rapport au service habituel où لازم تسنى والطاكسي ما يحبش يحطك وين يحب تحب انت، لازم هو يحطك وين يحب هو، alors que هنايا en un clic اي فرت. J'ai fait ma demande en juin 2017, j'ai été accepté, j'étais bien reçu par Yassir à la direction. Ils m'ont donné un contrat de travail plus un ordre de mission. Je ne travaillais pas à l'époque. Ils m'ont donné un contrat et un ordre de mission et une application dont les clients font leur demande. Je les prends de A à B, de l'adresse exacte où ils sont. La satisfaction, c'est que maintenant ils ont trouvé que le chauffeur se déplace directement لعندهم ماشي كيما الطاكسي بكري يقول له ودي لا ماشي طريقي ندور منا ولا ندور منا. انا شوفير يسير نديه من الأ للبي et je suis payé à la fin de la course. C'est instantané, donc on peut la voir directement. Donc là par exemple j'étais en train de bosser, je suis obligé d'aller manger avec quelqu'un, donc j'ai pas de véhicule, ici il y a trop d'embouteillages, je peux pas stationner et tout. Donc je lance l'application, je mets la destination, le taxieur m'appelle et là j'attends ici, il va venir et je vais repartir avec lui. Yassir, c'est quelque chose qui a vraiment changé le quotidien des Algériens, surtout pour les femmes qui, en général, galèrent un peu pour trouver du transport, que ce soit pour les taxis, les bus ou autres. Donc ça dépanne vraiment, surtout pour les étudiants comme nous. Donc c'est super, les chauffeurs aussi sont sympas, les prix aussi, ainsi que la sécurité aussi qui s'y trouve. ايديالمون ما نقولوش وين راك وشغل واش من جهه. Donc Yassir est une solution de transport digital qui relie un client à un prestataire de service. On est la première application VTC en Algérie et on est présent actuellement dans la capitale, la wilaya d'Alger, mais aussi à Oran, la capitale de l'Ouest en Algérie, et à Constantine, la capitale de l'Est, ainsi que d'autres wilayas aux alentours de ces trois grandes villes. On est fiers d'être la première application téléchargée en Algérie avec plus de 100 000 téléchargements sur Android. Je parle de l'application Yassir Client. Pour l'application Yassir Chauffeur, on a plus de 10 000 téléchargements, dont à peu près 5 000 chauffeurs qui sont réellement actifs et qui font des courses régulièrement avec Yassir. Ces chauffeurs-là sont bien évidemment formés. On fait à peu près une moyenne de 2 formations de chauffeurs par jour avec un formateur professionnel qui leur donne des cours par rapport à la conduite, la bonne conduite, la sécurité routière, mais aussi le service client, comment traiter le client pour qu'il soit vraiment à l'aise. الطاكسيات ديجا ضربة تاع لا ليسونس رايح يحبس، ضربة تاع لا ليسونس ما يجي يسيب لا ليسونس يقعد 3 شهور 4 شهور يقول لك ما ساعدكش الحال ما تخدمش بدل. واش نخدم انايا؟ واش نخدم كي ما نخدمش طاكسي؟ واش نخدم؟ نخدم مينيس مانيش مينيس. الور هما ميشجروا في الطاكسي باش يحبس كاع، ما يديروا في الفوضى في البلاد. الجماعه هنايا كاع راهم رافضينها، مانيش نهضر باسمهم، مي بصح انا نشوف باللي ماشي لوجيك. هاي كيفاش دوك واحد
ما تعرفوش. احنا باينين باللي انا حياتي كاع وانا طاكسي هنايا وكذا. يجي واحد عنده كروسه يدير لابليكاسيون هذه ماشي لوجيك هذه كيفاش. على كل حال مانيش ضد اللي يخدم، بصح كاين خدمه واحده اخرى. إلى هاد الناس هادوما يسون اوتوريزي بار كي؟ مادام الوزاره اللي هي تشرف على هذه المهنه وعلى النقل اون جينيرال، قد حنا هاد الناس ناس مستعرفين بهم. دونك اليوم نبقى نداء لي سيرفيس دو سيكوريتي، il faut qu'il les prenne en charge. يترونسبورت كي؟ كومون؟ دون كيل كونديسيون؟ اي ا كيل بري؟ شكون يعني راهو لك متكفل بهذه الفيه هذه؟ ما عندهم حتى ادله، مام السياره على ماشي على اسم هذه الشركه هذه. حنا بالدرجه نتاعنا حنا الطاكسيات تسموهم سوسيتي دو كلونديستان اورغانيزي.